शुभ अपराह्न लेफरीपड़ा ब्लॉक सरकारी उच्च विद्यालय रायडीर शिक्षयित्री श्रीमती विनया पटेल आजिकार भर्चुआल क्लास रे भाग नहीं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री मानंकु अत्यंत शुभेच्छा एवं स्वागत जनाउछि। आज आमे अष्टम श्रेणीर गुरु शिष्य संपर्क पाठ विषय रे आलोचना करिबा। गुरु शिष्य एहा अति सुंदर शब्दटीए, अति प्राचीन शब्दटीए एवं गुरु शिष्य संपर्क प्राचीन कालरू मनुष्य जेतेबेले तार पाठ पढ़ा आरंभ कला सेई समयरू गुरुर आवश्यकता पड़िला। बिना गुरुरे कौनसी पाठ संभव नुहे। तेणु गुरु आमर सबु ठारू उच्चरे एमिति कि भगवानंक मध्य ठारू उच्चरे, किंतु सेही गुरु परंपरा आज वस्तुवादी दुनिया रे गोटिए शब्द होई रही जाइछि। ताकू आमर लेखक शत्रुघ्न नाथ एही पाठरे किपरि गुरु परंपरा पथभ्रष्ट होई जाइछि ताकू अति सुंदर भावरे आलोचना करिछंती। कथारे अछि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एहा आजिकार दुनिया रे मने हुए अति प्राचीन, किंतु जेते पुराणा हेले मध्य एही शब्दटी आमर जेउ संस्कृत रे श्लोकटी अछि ताकू आमे मन भितरे सबु बेले मने रखि थाउ एवं एही परंपरा को मानिबाकू सतत चेष्टित थाउ। आमर पुराण जुगरे गोटे भागवत रे अछि एकादश स्कंधरे भवभूति आमर दत्तात्रेय 24टी गुरु करिथिले। पृथ्वी आकाश जल वायु सूर्य एमिति की से गोटे बुढ़ी आनी आमर जो जाल बुणे बुढ़ी आनी सेई कीट ठारू मध्य से किछिटा शिखी थिले, बेस्या ठारू मध्य से किछिटा शिखी थिले। से सेमानंको गुरु भावरे ग्रहण करिथिले। एमिति अनेक उदाहरण अछि आमर प्राचीन कालर पुराण मानंकरे उपनिषद मानंकरे अनेक आमर गुरु परंपरार उदाहरण अछि। सेईटा एबे पथभ्रष्ट होई जाउथिबारु आमर शत्रुघ्ननाथ उभय गुरु एवं शिष्यंकु समालोचना करिछंती एवं तांकर कर्तव्य बोध सेमाने किपरि भूली जाइछंती ताकू मने पकाइबाकू जाई तांकर जेउ जीवन शिक्षा प्रबंधटी अछि पुस्तकटी अछि ताहार गोटिए अंश हेउछि एही गुरु शिष्य परंपरा। आस आमे गोटिए भिडियो माध्यम रे किपरि शिवाजी महाराज गुरुंक प्रति तांकर भक्ति प्रदर्शन करिछंती ताहा आमे देखिबा। आज हमें जानिबा गुरु भक्त शिवाजी एवं लोकप्रिय राजा थिले। तांकु छत्रपति बोली मध्य कुहा जाए। से पिला दिने गुरुंक आश्रम रे रही पाठ पढुथिले। शिवाजींकर माता जीजाबाई थिले। से तांकु पिला दिने रामायण महाभारत उपनिषद आदि कहानी गुड़िक सबु शुणाउथिले। शिवाजी पिलाटी दिनु नम्र सत्यवादी साहसी और गुरुभक्त थिले। से सबुबेले गुरुंक कथा मानुथिले। गुरुंक आदेश बिना कौनसी काम करू नथिले। दिने गुरु रामदास तांको शिष्य मानंकु परीक्षा करिबा पई चाहिले। से निज हाथरे एक मिठा पुड़िया थाली रखी ता उपरे पट्टी बांधी देले। दूररू ताहा घा भली देखा जाउथिला। से सबु शिष्य मानंकु पाखकु डाकिले। से समस्तंकु कहिले मो हाथरे विष चोरी जाइछि। एही विष घा को जीए पाटी रे देबो सीए संगे संगे मरी जिवो। पुणी जदि केही एही विषाक्त घा को निज पाटी रे सुसी नेबो तेबे मु खूब शीघ्र भलो होई जिवि।
एकथा शुणी शिष्य माने डरीगले। समस्ते पछघुंचा देले, किंतु जाणु जाणु मरण मुहरे पड़िब किए? विष घा को किए पुणी पाटिरे पुरेइब? शिष्य माने किछि न कहि चुपचाप ठिया होई रहिले। किंतु शिवाजी शिष्य मानंको मध्यरु बाहरी आसिले। से गुरु रामदास को भूमिष्ठ प्रणाम कले। से कहिले, गुरुदेव, मु आपणको घा को पाटिरे सुशिबा पई राजी। यह कही से निज पाटिरे गुरुंको घा को सुशिबा को लागिले। किंतु ए कौन? विष बदल शिवाजी पाटी को मिठा लगिला। सेतेबेलकु शिष्य माने डरी गलेनी। शिवाजी गुरुंको मुह को चाहिए। शिवाजी किछि नहेबा देखि से माने आश्चर्य होई गले। गुरुदेव आनंदरे शिवाजी को कुंढाई पकाइले। तांकर गुरु भक्ति देखि से खूब खुशी होई गले। निजर घा पुड़िया कथा सबु शिष्य मानंकु कहिले। सत कथा जानी शिष्य माने लाजरे मुंड तळकु करिदेले। शिवाजी को बलवान, बुद्धिमान एवं जशवान हेबा पई गुरु आशीर्वाद देले। परवर्ती समय रे शिवाजी जने श्रेष्ठ सम्राट रूपे परिचित हेले। एथिको आमे कोन शिखिले? गुरुंको सेवा प्रकृतर ईश्वरंको सेवा अटे। तो आमे देखिले शिवाजी किपरि तांकर गुरु रामदासंक प्रति अत्यंत श्रद्धावान थिले एवं तांकु ते मानुथिले। ताहा आज आमे देखिला भिडियोटी रे। सेही कथा को आमे आजिकार पाठरे मध्य पढ़िबा। किपरि गुरु शिष्य संपर्क रहिबा उचित ताहा आमर लेखक शत्रुघ्न नाथ एही प्रबंधरे सूचाइछंती। प्रथमे आमे जानि नेबा लेखकंक विषय रे। लेखक हेउछंती शत्रुघ्न नाथ। से 1915 मसीहारे जन्म ग्रहण करिथिले एवं 2006 मसीहारे तांकर मृत्यु होइथिला। से जणे मौलिक शिक्षा संगठक, शिक्षा अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं राज्य शिक्षा प्रतिष्ठानर अध्यक्ष भावरे कार्य करी से सरकारी कार्यरु अवसर ग्रहण करिथिले। शिक्षा प्रशासक एवं चिंतामूलक प्रबंध लेखक भावरे प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ प्रसिद्धि अर्जन करिछन्। तांको लिखित पुस्तक मानक मध्यरे जगतरे भारत, पिलांक बिलात कथा, आम भाषा विभव, विश्व ओ व्यक्ति, शिक्षार धारा, जीवन शिक्षा प्रभृति प्रधान। चराचर हिताय पुस्तकटी प्रोफेसर नाथंक आत्मजीवनी अटी। सेथिरे से तांकर जीवन रे घटी जाइथिबा प्रत्येक घटनावली एवं तांकर निजस्व से सेथिरे प्रकाश करिछन्ति। एही प्रबंधटी लेखकंकर एई जेउ आमे गुरु शिष्य संपर्क प्रबंधटी पढ़िबा, एहा लेखकंकर जीवन शिक्षा पुस्तकरू गृहीत। से आजिकार एही वस्तुवादी समाज रे गुरु और शिष्यंक मध्यरे उत्तम संपर्कर गुरुत्व एवं आजिकार समय रे एही संपर्कर आवश्यकता महत्व संबंध रे प्रबंध रे प्रांजल भाव रे वर्णना करिसंती एवं आलोकपात करिसंती। प्रथमे से लिखिसंती, गुरुंकु नमणिव नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। गुरु आमर ईश्वर ठारू मध्य बड़। तांकु आमे साधारण नर बा मनुष्य भावरे परिगणित करिबा नाही। से एते उच्चरे आमकु जे शिक्षा देई आम जीवन को समृद्ध करि थांती, आम जीवन को आगकु बढ़ाई थांती, से गुरु हेउछंती आमर ईश्वर। ईश्वरंकर ठारू मध्य से बड़। तांकु आमे साधारण नर भावरे मनुष्य भावरे गणिबा नाही। एही भावना भाव भावमूर्ति वस्तुतः पुराण जुगर। लेखक कहउछंती, गुरुंकु न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। एही भावना
ଏହି ଭାବ ଏହି ଉକ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ପୁରାଣ ଯୁଗ ତାହା ସେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଏହା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କଣ? ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଳ ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିକାର ଯେନ୍ତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଅଛୁ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ। ସେ ଧନିକ ରାଜା ଘରର ପୁତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟିଆ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁତ୍ର ହେଉ, ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଶିଷ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଘରର ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାବନାରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସାଧନା ଶାଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ଓ ଜୀବନ ଆଧାରିତ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ? ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଶାଣିତ ଆମର ତରବାରୀରେ ଯେପରି ଆମେ ଶାଣିତ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସାଧନା କଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶାଣିତ କଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଯାଇଛି ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେହି କନାଟା ପଡ଼ି ରହିଛି, ବା ଆମର ସେହି ପରମ୍ପରା ସେହି ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥାଟି ମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଇତିବୃତ୍ତ, ସେହିପରି କେବଳ ବୃଥା ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଆମର ଅଛି ଜୀବନ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି। ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢା ଏହା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି ସମୟର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ନମସ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଇତିବୃତ୍ତ ମାନେ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି, ଇତିହାସ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାଚୀନର କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି କଥାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଦେବୁ। ଏ ବିଷୟରେ କେହି କେହି ବୃଥା ଭାବନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ସେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାବିବାକୁ ନାରାଜ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଜି ଅବାସ୍ତବ, ଅବାନ୍ତର, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, କି ହୋଇଛି ଆଜି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୂଳଧାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଆମ ଭାରତକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା, ସେହି ଅତୀତର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସେହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। এইটা কিন্তু ଗୋଟିଏ ଅବାନ୍ତର, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି, ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାର ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ନିଜର ମାନବିକତାକୁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି
आमर लेखक शत्रुघ्न नाथ किछिटा लोकमानंकु माने चेताइबाकू चाहिछंती एही प्रबंध माध्यम सेही गुरुकुल परंपरा जेउ माने चिंता करंती सेमाने कल्पना विलास स्वप्नर आनंद सेमानंकु विभोर कर किंतु जाग्रत अवस्था अत्यंत मर्मांतिक जंत्रणा दायक हुए किंतु प्रश्न हेउछि से संपर्क आउ फेरिबो कि जेउ माने सेही प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आगई नेबाकू चाहंती सेमानंकु कहा जाउछि कल्पना विलास कल्पना रे सेमाने भासुछंती स्वप्न रे सेमाने भासुछंती सेही परंपरा को आमे एठी एबे करिबा बोलिकरी सेमाने स्वप्नर आनंद रे स्वप्न रे सेमाने विभोर एवं आनंदित हेउछंती किंतु जेतेबेले जाग्रत अवस्था आछे जेतेबेले स्वप्न भंग हुए आम जेतेबेले निदरु उठी थाउ सेतिकी बेले एहा अत्यंत मर्मांतक जंत्रणा दायक आम पाई होई जाई थाए एवं आम मनरे प्रश्न उठे एही संपर्क सेही पुराणा संपर्क आजी फेरी आसीबो तो एहाकू आमर एही वस्तुवादी दुनिया ग्रहण करि पारिबो तो सेही सुंदर नैसर्गिक गुरुकुल परंपरा एबे आसीबो तो संपर्क दूरे थाउ शिक्षक आजी गुरु रूपे परिचित हेबाकू मध्य मन करूनाहंती सेपरी संबोधन मध्य एक प्रकार व्यंग बा चाटू होई जाइछि जहाका सहजरे सही हेउना गुरु मध्य सेही प्राचीन कालर गुरुपद वाक्य हेबा पई आउ चाहनाहंती सेमाने आधुनिकतार स्पर्श पाई सेमाने कोन करूछंती निजकू सार मैडम बोली माने डाकंतु एवं सेही स्वर तांको कानकू अति मधुर लागुछि गुरुजी गुरुमा सुनिबाकू सेमानंकू आउ इच्छा हेउ नाही सते जेपरी सेही परंपरा रे सेही गुरु परंपरा रे गुरुर स्थान जेपरी थिला उच्चरे थिला ताहा आजी बोधे नाही बोली सेमाने माने अनुभव करूछंती सेथि पई सेमाने निजकू आ गुरुजी बोली संबोधन सुनिबाकू चाहुनाहंती सेमाने आधुनिकतार स्पर्श पाई बावर निजकू सेमाने बड़ ये देखाइबाकू जाई सार मैडम बोली सुनिबाकू चाहुछन एवं सेही गुरुजी गुरुमा शब्दटी सथे जेपरी तांको व्यंग भावरे तांको कानकू सुभा जाउछि सहजरे सेमाने ताकू ग्रहण करि पारि नाही शिक्षा पद्धतिर मूलरू चूल पर्यंत गुरुपद वाक्य हेबार वासना मनरे ना आजिकार एही उच्छृंखल समाज भितरे विद्यालय मध्य बात पड़ी नाही एवं सेमाने जो शिक्षा पद्धति अच्छी आजी आमर सेही गुरु परंपरार शिक्षा पद्धति नाही तेणु मूलरू चूल पर्यंत तो एटी असुविधा तेणु सेमाने गुरुपद वाक्य हेबा पई तांको मनरे आउ वासना आजिकार शिक्षा माने सबु व्यवसायिक ढंगरे चालू अछि सेही त्याग एवं सेही आदर्श सेही शिक्षा आउ बोधे नाही सेथि पई से माने तांकर गुरुपद वाक्य हेबार वासना मनकू आणु तो शब्दर सेही अर्थ आजी अभिधान बहिर्भूत परि मने अभिधान जेउठारे गोटिए शब्दर अर्थ उल्लिखित त्यो शब्दर जेउ परिभाषा अछि तार जेउ अर्थ अछि ताहा आजी अभिधान रे सीमित होई रही जाइछि एवं अभिधान बहिर्भूत परि मने ताहा अभिधान रे जेउ प्रकारर आमर शिष्यर ताहार अर्थ लेखा जाइछि ताहा आजी नाही छात्र आजी शासन विरोध रे विद्रोही एवं विप्लवी सेही गुरु परंपरा शासन जेउ अछि ताकू शिष्य आउ मानिबाकू नाराज से कोन करूछि सेही परंपरा विरोध रे से विद्रोही एवं विप्लवी होई जाउछि ताकू से मानु नाही सेही आदर्श को सेही अनुशासन को से मानिबा पई नाराज
ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ ବିରୋଧାଭାସ ସେ କରୁଛି। ତାର ବିକାଶର ମାନେ ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଅଟେ, ସେହି ଶାସନଟା, ସେହି ପରମ୍ପରାଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ। ଏହା ଆଜିକାର ଶିଷ୍ୟ, ଆଜିକାର ଛାତ୍ର ତାହା ଭାବି ନେଉଛି ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ମନୋଭାବଟିଏ ସେ ରଖି ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦାମ ଉନ୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାମ ମନୋବୃତ୍ତି ଉନ୍ମୁଖ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ମନୋଭାବ ରଖୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ସେ ବିପ୍ଳବୀ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଦେହକୁ ସେ ନେବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ପରି ମନେ ହେବ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଅଭିଧାନର ସେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଗୁରୁ ପଦବାକ୍ୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ନେଇକୁ ଗତି କରାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଦରର ଭକ୍ତିର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦଟା ସେଇ ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ଅଭିଧାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି? ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧତା, ହିଂସା, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେ ଗୁଢ଼ ତଥ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମର ସମୟରେ କିପରି ମାନେ ଗୁରୁର ତାହାର ଅଭିଧାନରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି? ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବଟା, ଛୋଟ ମନୋଭାବଟା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଦୁହେଁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଳର ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, କ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବିକତା ଥିଲା ଉଭୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ଧୀରେ 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 ଏହା ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଟା? ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁପଦ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟପଦ ବାକ୍ୟ ହେବାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ସେହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଅନୁରୂପ ତୁମର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାନେ ସେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ଅଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ କିଛିଟା ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଉଛି? ଏହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରକୃତିଟା ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭେଦତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ। ଏଇଠି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା?
जे गुरु दिने से शिष्य थिला से उत्तम भावरे शिक्षा प्राप्त हेतु से आजी गुरु होई पारिछि एवं से केते जण शिष्यंकु शिक्षा देई पारुछि एवं शिष्य जे आजी सिना से शिष्य किंतु काली तो से गोटे उत्तम गुरुटिए होई पारिबो। एहा छड़ा द्वितीय दिग हेउछि शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। एइडा गोटे संस्कृत श्लोक शिष्यात् इच्छेत् पराजय अर्थात गुरु सबु बेले शिष्यंकर तांकर ज्ञान आगरे निजकु पराजय करिथा होई थाए एवं पराजय हेबारे से निजकु आत्मसंतोष देई थाए आत्मसंतोष से लाभ करि थाए। जठारु गुरु पराजय माने हेबा आवश्यक। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଳିୟାନ ହୁଏ। ଏହି ବିପକ୍ଷ ମନୋଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ଏବଂ ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଶର ପ୍ରଗତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଦେଶର ଗୌରବ କାହା ଉପରେ ବଢିଥାଏ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। तद्वारा आम देश बलियान होता है। स्वार्थांधता सठता आमर सबुकु आमे बलि देई जदि आमे निस्वार्थपर भावरे आमे चरित्र को आमर उत्तम करि पारिबा ताहेले आम देश बलियान हेबो। लोकमानंकर चरित्र और जीवनर गुण शक्तिर मुख्य उत्स अटे। लोकमानंकर चरित्र तांकर गुण तांकर आदर्श आमर देशर विकास दिगरे आगे नहीं थाए। जातिर जयगाथार मूलपिंड हेउछि जीवन, अथच एही जीवनर निर्माण विद्यालय रे कराजे। आमर गोटिए देशर उन्नति विकास र मूलदुआ केउठारे पड़ी थाए, विद्यालय रे शिक्षालय रे पड़ी थाए एवं मूलपिंड भावरे से आगकु आगकु जाई थाए। जीवन प्रभावित मध्य एही विद्यालय रे शिक्षा ठारे होई थाए। जीवन सौधर मूल भित्ति विद्यालय रे पड़ी थाए। गोटे विराट कोठाटी जेते बेले आमे तैयारी करिबा तार आमे नाही से जो आमर थाए ताकू आमे जदि दृढ़ करिबा ताहेले विराट सौधटी सेही मूलपिंड रे जे आमे तैयारी करिथिबा ताकू नै करी से ऊपर को उठी थाए एवं बलिष्ठ होई थाए। ठीक सेही परि आमे लोक माने शिष्य माने जदि तांकर आदर्श रे गुरुंकर आदर्श रे आदर्शित हेबे एवं उत्तम शिक्षा पाइबे ताहेले आमर गोटिए तांकर जीवन ठीक भावरे सुदृढ़ होई पारिबो एवं आमर देश विकास दिगरे आगेई पारिबो। चरित्र गठन सेठु विधि भावरे होई थाए। पुणी शिक्षक होंती विद्यालय शिक्षायतन को सत्य शिव और सुंदर करिवारे शिक्षक ही मुख्यतः दायी। उत्तम शिष्यटीए गठन करिबा पई हेले उत्तम शिक्षकटीए मध्य दरकार एवं से शिक्षायतन को विद्यालय को सत्य शिव सुंदर भावरे जदि गठन करिबा को चाहुछंती ताहेले शिक्षक निजकु प्रथमे उत्तम करिबा उचित एवं निजकु गोटे आदर्श रे अनुप्राणित करी से शिष्यों को शिक्षा देबा उचित। शिक्षक जदि पथभ्रष्ट हुए ताहेले सेही विद्यालय शिक्षायतन मध्य पथभ्रष्ट होई। एही नीति सिना गुरुकुलर शिक्षा को परिचालित करिथिला किंतु आजिर जटिल समाज रे एहार आवश्यकता अधिक। एठारे प्राबंधिक कहउछंती एही जेउ शिक्षकंकर तांकर आदर्श नीति एवं गुणवान चरित्र थिला से जेपरि थिले सेही अनुसारे आमर शिष्य गठित हेउथिले। एहा गुरुकुल शिक्षा को सिना आमर एही नीतिटा गुरुकुल शिक्षा को परिचालित करिथिला एवं सेही गुरुकुल परंपरा अत्यंत महान थिला। शिक्षकंकर चरित्र उपरे निर्भर करुथिला, तांकर शिक्षा उपरे निर्भर करुथिला एवं शिष्य मानंकर मध्य तांकर मनन शक्ति तांकर गुरुंक प्रति तांकर स्नेह एवं तांकर सम्मान मध्य ठीक सेही थिला। किंतु आजिर जटिल समाज रे सेही समय ठारू एबे तार आवश्यकता अधिक बोली आमर प्राबंधिक हृदयंगम करिसंती एवं ताकू उल्लेख करी कहिसंती। शिक्षकंक गुरुत्व संबंध रे कुहा जाए
जे पितामाता जन्म दियंती गोटे छुआ को पितामाता जन्म देवारे दायी अटंती तांकर कर्तव्य एतिकी मात्र से गोटे पिलाटीए जन्म करिदेले घातक खंडारे प्राण नियंती और तांको कार्य सेतिकिरे सरे किंतु शिक्षकंक शिक्षा चिरंतन चिर सबुज सबु समय रे शिक्षकंकर शिक्षा चिरंतन अटे से जदि उचित मार्ग रे न जाई शिक्षा जदि से माने ठीक हिसाब रे देबे नाही ताहेले गोटिए शिष्य चरित्रवान होई पारिबो नाही एवं विकास दिगरे आगेई पारिबो नाही किंतु शिक्षकंक शिक्षा चिरंतन जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को शिक्षक प्रभावित करन से गोटिए प्राण को नुहे शिक्षक गोटे समय दी चारिटा लोक सीना पढ़े कर्तव्य से शेष नुहे जीवन व्यापी जो से शिक्षा दियंती कोटि कोटि प्राण को से प्रभावित शिक्षा प्रभावित कर प्रभाव अनंत तांकर प्रभाव शिष्यों ऊपर जो पड़ी थाए ताहा अनंत ताहार अंत नाही एहा केबे सरीब किए कहि एहा कालातीत ओ एहा काललिपि को प्रभावित कर यही कालजयी प्रभाव विषय रे शिक्षायतनर सचेतनता एकांत आवश्यक शिक्षायतन विद्यालय मानकरे एही प्राचीन परंपरा को जदि आमे टिकिए मात्र सेही परंपरा को ग्रहण करि पारिबा एवं शिक्षा दे पारिबा कोटि कोटि प्राण को ताहा प्रभावित करिवो एवं काल जाई तांकर नाम रहिबो एवं ताहा इतिहास रे लिपिबद्ध होई रहिबो यही कालजयी प्रभाव विषय रे शिक्षायतनार सचेतनता एकांत आवश्यक सेही आमर प्राचीन परंपरा एबे मध्य जदि आमे शिक्षायतन मानकरे किछिटा आमे प्रयोग करि पारिबा ताहेले अनेक आमर उपकार एहार ज्योति रे ज्योति चिर जाजल्यमान यही जो आमर परंपरा अच्छी शिक्षा अच्छी एहार ताहार ज्योति माने जाजल्यमान अति उज्ज्वल अटे बरं निजे जली जली जाए एपरी विरल आत्मत्यागर दृष्टांत शिक्षा और सेवा क्षेत्र में बहुल भाव में रुधिमंत करिछि पठन पाठनर सत्यनिष्ठ साधना शिक्षार इतिहास को महिमान्वित कर शिक्षक जदि निजे माने पढ़िबनी से केमिति पढ़ाइबो शिष्य को निजे जदि किछिटार हृदयंगम करिबो नाही जदि उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करिबो नाही से शिष्य को कोन पढ़ाइबो निजे मध्य से पढ़िबो एवं पढ़ाइबो एवं निजे जली जली जदि निज स्वार्थ को से त्याग करी लोकंक हितरे लगाइबो ताहेले अनेक आमर यशस्वी शिष्य परिणत हेबे पठन विरहित पाठन केवल शुष्क बखाण रे परिणत निजे जदि आमर शिक्षक उचित शिक्षा देव नाही ताहा पठन रे रही जीवो एवं से को आउ से शिक्षा दे पारिबो नाही एवं एहा गोटिए शुष्क बखाण रे सुखिला कथारे परिणत हेबे प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे आदर्श द्वारा यह जीवंत हुए संक्रमण रे सहायक आमर प्राबंधिक कहिसंती प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे गरिष्ठ करि थाए एवं एही आदर्श द्वारा से उचित शिक्षा दे पारि थाए एवं गोटिए सुंदर परिवेशटिए विद्यालय रे सृष्टि करि पारि थाए सेथिपाई गुरुंक स्थान उच्च क्या पद्धतिर सर्वोध्वरी तांकर आदर्श तांकर नीति तांकर जो नीतिवाणी अच्छी ताकू जदि से उत्तम भाव रे शिष्य मानक पाखरे पहुंचाई पारिबो एवं कोटि कोटि प्राण को जीवंत करि पारिबो एवं अनेक सुंदर परिवेश सृष्टि करि पारिबो से हेउछि गोटिए गुरु पदवाच्य शिक्षक सेथिपाई आमर कहंती गुरुंक स्थान रे सबुठारु गुरुंक स्थान सबुठारु उच्चरे शिक्षा पद्धतिर सर्वार्धरे माने सबुठारु उच्चरे एही शिक्षा पद्धतिर मध्य ऊर्ध्वरे जुगे जुगे से केवल शिक्षार्थीर नुहे समग्र समाजर नमस्ते जणे शिक्षक जणे गुरु खाली शिष्य मानंकु पढ़ाई न थाए
ସେ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇ ତାର ନୀତିବାଣୀରେ ତାର ଆଦର୍ଶରେ ଆମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ନମସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ସେ ନମସ୍ୟ ଅଟେ। ଜଣେ ମନୀଷୀ ଏହି ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ରୁହେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମନୀଷୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀୟ ନିଜ ବାଣୀରେ ନିଜ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଗଢି ଉଠେଇଛି ମୋର ଜୀବନଟା ଗଢି ଉଠିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଅଟେ। ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ସତ୍ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନିଥାଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଆଡମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ନ ଥାଇପାରେ, ଉପକରଣ ନ ଥାଇପାରେ, ଗୁରୁ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ। ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶଟିଏ ନଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଗୁରୁ ଚାହିଁବ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପରକୁ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସେ କରିପାରିବ। ଏ ହିଁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମାତ୍ର ପଦଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ କୋଟି କୋଟି ରୂପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ କଥା ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରି ଆସ ଆମେ କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇତିବୃତ୍ତ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ କଥା, ଅବାସ୍ତବ ଅମୂଳକ ଯାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଅବାନ୍ତର ବାଜେ ବା ଅପ୍ରଧାନ, ମର୍ମାନ୍ତିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଚାଟୁ ତୋଷାମଦ ପରିପନ୍ଥୀ ବିରୋଧୀ ବା ବିପକ୍ଷୀ, ଉନ୍ମୁଖ ଉତ୍ସୁକ ତତ୍ପର ଆଗ୍ରହୀ, ପକ୍ଷାନ୍ତର ଅନ୍ୟପକ୍ଷ, ଅବକ୍ଷୟ ଅବିନାଶୀ, ଅଭେଦତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଭେଦ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକତା ବା ସମତାର ସୌଧ, ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ, ଶିକ୍ଷାତ ଇଚ୍ଛେତ ପରାଜୟ, ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁ ନିଜର ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ଅଭିଳାଷ। ଜୟଗାଥା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟଗାନ, ଘାତକ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଚିରନ୍ତର ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ, କାଳାତୀତ ଯାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟମାନ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ, ବିରହିତ ବିହୀନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଧିକ୍ୟ। ଆସ ଆମେ ଏବେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବା। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବୁ। ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୁରୁର ଗୁରୁପଦ ବାକ୍ୟ ହେବାର ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୁରୁର ଗୁରୁପଦ ବାକ୍ୟ ହେବାର ବାସନା ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବ। ଶିଷ୍ୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ? ଶିଷ୍ୟ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଷ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚାତ ଇଚ୍ଛେତ ପରାଜୟମ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ? ଚାତ ଇଚ୍ଛେତ ପରାଜୟମ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଠାରୁ ଗୁରୁ ନିଜର ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଣ?
ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଅଭିଳାଷ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଲେଖ। ଗୁରୁ, ଗୁରୁର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନାଇଁ, ଗୁରୁର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତମେ ଟିପିକି ନିଅ। ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ଭଗବାନ। ପରମେଶ୍ୱର, ଅଧୀଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ହଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଶିବ। ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ହର୍ଷ, ଆହ୍ଲାଦ। ଆନନ୍ଦର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ସୌଧ, କୋଠା, ପ୍ରସାଦ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଭବନ। ଶିକ୍ଷାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଠାଗାର। ପିତା, ବାପା, ଜନକ, ଜନ୍ମଦାତା। ମାତା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଜନନୀ, ମା, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ଦୀପ, ଦିଆ, ପ୍ରଦୀପ। ଶିଷ୍ୟ, ଛାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅଧ୍ୟେତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆସ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦେଶ ଯୋଗ ଇକ ସାମାଜିକ, ସମାଜ ଇକ ସାମାଜିକ। ଠିକ ସେହିପରି ଅର୍ଥନୀତି ଇକ ଆର୍ଥନୀତିକ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢିବ ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ବୋଲିକିରି ଭାବିନିଅ ଏବଂ ଏଥିରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ।